Bado nasema saa imetimia. Narudia mara ya pili, saa imetimia. Mara ya tatu, saa imetimia ya kupokea nguvu ya imani. Aliyekuona wewe hai atakuja kupiga saluti mbele yako. Pokea, 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 pokea. Pokea, saa imetimia, 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 saa imetimia. Saa imetimia, saa imetimia. Funga macho yako, inua mikono juu, kaa kimya. Saa imetimia, saa imetimia, saa imetimia, saa imetimia, saa imetimia. Yesu anaongea na watu hapa. Mzee wa Yesu anazungumza na wewe. Mzee wa Yesu anaongea na wewe. Mzee wa Yesu anasema na wewe. Mzee wa Yesu kwamba Bwana anaongea na maisha yako. Nasema mzee wa Yesu uko ndani ya kanisa Bwana. Anaongea na wamama, anaongea na wababa hapa. Saa imetimia ya mzee wa Yesu kugusa maisha yako. Saa imetimia ya mzee kugusa maisha yako. Saa imetimia ya mzee kuona watoto wako. Yes. Yes. Bado. Kwako saa imetimia mama. Saa ya kuinuliwa mtoto wako imetimia. Saa ya mafanikio imetimia. Saa ya mafanikio imetimia. Saa imetimia ya nabii mmoja wa kimataifa, Baba mzee wa Yesu, kuyaona maisha yako, kukusaidia mama na baba pale. Saa imetimia ya mzee wa Yesu kugusa watu wa Bukoba Bwembe. Pokea nguvu ya imani, 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 pokea. Yes. Bado naona upepo wa Roho unatembea. Upepo wa Roho ndio unatembea. Upepo wa Roho ndio unatembea. Naona taa saba. Ya taa saba. Pokea pale nyuma pokea. Niko Bukoba. Ni kipindi cha kukusanya nguvu. Nguvu na kujaza imani. Hiki ni kipindi cha kukusanya nguvu na kujaza imani kwa ajili ya kutangaza ushindi. Ni kipindi cha kukusanya nguvu na kujaza imani kwa ajili ya kutangaza ushindi. Yesu ni mzuri. Yesu wa Mkombo ni mzuri jamani. Wa mama Yesu wa Mkombo ni mzuri. Wa baba Yesu wa Mkombo ni mzuri. Vijana wa kike, vijana wa kiume, Yesu wa Mkombo ni mzuri. Yesu wa Mkombo ni mzuri.